مطلب جو ہنر ہے اس کا اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کو سمجھایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آبجیکٹو ہمارا کیا ہے اس ٹریننگ میں, کہ اس ٹریننگ سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سیفٹی. سب فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوگی؟ وہ سیفٹی ہوگی. ہم یہ انشور کریں گے کہ بھائی بارود کے متعلق سیفٹی پروٹوکولز کیا ہیں. ٹھیک ہے. بارود کے استعمال کے ساتھ کون کون سے خطرے ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور بلاسٹنگ آپریشن کے دوران جو رسک ہوتے ہیں, جو خطرے ہوتے ہیں, ان کو کس طرح ختم کرنا ہے. ایک سب سے پہلے آبجیکٹو ہمارا یہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا آبجیکٹو اس ٹریننگ پروگرام کا یہ ہے کہ ریگولیٹری کمپلائنس. ریگولیشن کا مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ قانون کیا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے نا, جو قانون میں سٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں جو ایکسکلوسیو کے حوالے سے اور بارود کے حوالے سے, تو وہ ہم ادھر سیکھیں گے. ڈرلنگ کہتے ہیں, اور وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ کاٹنے والی چیز جس کو بولتے ہیں نا ڈرل بٹ. تو ڈرل بٹ کی بھی بہت سے کیس میں ہو سکتی ہے نا, لیکن یہاں پہ جو آپ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا, کون سا ڈرل مشین استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. یہ سارا اس میں آ جائے گا. پھر اب میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے نا کہ پرپز اس کی بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ پانی کے لیے بھی کرتے ہیں, کچھ ایکسپلوریشن کے لیے بھی کرتے ہیں. تو ہم کس چیز کے لیے کریں گے؟ مائننگ کے لیے ہے, ادر ایکسکیویشن کے لیے. If you want to translate them in the middle, you can start. Okay? Yes. 我们今天大概会早上就要在课件上，每天之后我们会翻译好发给大家中文组，稍微解释一下，因为今天是刚开始，后面几天我们会先翻译再发给你。它这个可以稍微停顿一下，然后我们翻译了之后再接着讲吗？这个时候就是那个打算跟包括它这个定义，就是说打算就是ہارڈ ہے, میڈیم ہے, سافٹ ہے نا. تو سارے مطلب اسٹڈی کے بیس کے اوپر پھر آپ لوگوں کو ایک ڈرل پیٹرن دیا جاتا ہے نا, کہ آپ لوگوں نے ڈرلنگ اس طرح سے کرنی ہوتی ہے نا. اس میں آپ کی جیولوجی بھی آ جاتی ہے, اویلیبل مشینری بھی آ جاتی ہے, اور اس کا ایکسپلوسیو بھی آ جاتا ہے نا, کہ کس قسم کا ایکسپلوسیو آپ استعمال کرتے ہو, یا مشینری اویلیبل ہے, یا آپ کے پاس جو لائم اسٹون کا پہاڑ ہے, نا گرینائٹ ہے, جس طرح کا بھی ہے نا. تو سارا سب کی اسٹڈی کر کے نا پھر آپ کو ایک پیٹرن دیا جاتا ہے نا. ابھی ہم آتے ہیں نا بلاسٹنگ پروسیجر پہ اور ان چیزوں پہ نا. تو یہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے نا پروسیجر دونوں کے لیے. تو ہم کرتے ہیں نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مس فائر ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا جو آپ لوگوں سے سوال ہے, خاص کر جو بلاسٹنگ کے بندے ہیں, مجھے ایک بندہ یا دو بندہ اس طرح بتائے کہ ان کے پاس کوئی حادثہ مس فائر ہوا ہو اس طرح, اور انہوں نے پھر کس طرح ڈیل کیا ہے, کب ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اپنے بندوں کو بتائے. ہاں بھائی میرے پاس تو پانی والا بوزر نیچے پانی والا بوزر سے مطلب ایکسپلوزو وغیرہ نکل جائے, نہ نکلے پھر کوئی جیسے اس میں کمیونیکیشن کی وہ ٹھیک نہیں, اور بار بار یہ جو جب چارجنگ کرتے ہیں اور یہ ڈلے صحیح نہیں جاتے ہیں, مطلب سیریل ہوتا ہے ڈلے. آپ کے پاس کب مس فائر ہوا ہے؟ مثال شاید پہلے مہینے پہلے 2 دن تو وہ کیوں ہوا؟ اچھا, مطلب وہ نمبر غلط لگائے تھے, وہ پیٹرن مسئلہ تھا, اس وجہ سے شاید ٹیوب کٹ گیا تھا نا. تو آپ نے پھر اس کو مس فائر کو کیا کر دیا؟ کافی پروگرام ڈالا تھا نا پہلے ہم نے, وہاں کے نہیں نکلا تھا, پھر جیسے آپ نے بولا اس کے ساتھ دیکھیں نا, ابھی اس نے بتا دیا نا کہ ایک مس فائر اس کے ساتھ ہوا تھا, وہ سسٹم نمبر انہوں نے گڑبڑ لگائے تھے نا. ایک ریزن اس میں ہم نے یہ بھی لکھا تھا نا کہ بلاسٹنگ پیٹرن میں آپ سے گڑبڑ ہوتی ہے نا. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہول کو بعد میں ہونا چاہیے, وہ پہلے ہوتا ہے, تو اس کو جو کنیکشن ہے نا وہ کٹ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھائی میرا کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اس سے بہت دکھا دیا کہ شارک ٹیوب جب آپ یوز کرتے ہیں نا, یا نونیل, اس کو سائنٹیفک زبان اس کی نونیل, نان الیکٹ, NONE, نونیل اس کی. پھر یہ نوبل والے اس کو لہر بولتے ہیں, نام ہے لہر.
100 में है ना, और बयागो वाले जो है ना उसको महीने में, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नाम जो है ना इसका मोनेल है ना, ये शार्प ट्यूब जिसको। अच्छा, जब भी आपके साथ शार्प ट्यूब कट जाए ना, उसको के सही ताकत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर आप 10 केजी बारूद इस्तेमाल करते हैं तो उससे काम कम हो जाए। इस स्पेलिंग से आप स्पेलिंग में आप ये समझेंगे कि आपने बारूद से उसका असल ताकत जो है ना उसको इस्तेमाल में कैसे लें। पांचवा जो है वो है इमरजेंसी। उसके इर्द गिर्द आप क्या करोगे, ड्रिलिंग करोगे, लेकिन वो क्या होगा, बिल्कुल ही नजदीक होगा, और उस एरिया को फिर हम क्या करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, उसमें हम बारूद नहीं डालेंगे। तो उस वजह से वो एरिया जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, वो फिर टूटने के लिए आसान हो जाता है, और आपका जो सरफेस होगा वो भी क्या आएगा, स्मूथ आएगा। तो उस टेक्निक को इस्तेमाल करके उसको हम क्या कह सकते हैं, लैंड ड्रिलिंग। वो हमें फिर जो बाकी स्ट्रेसेस होती है ना, या वाइब्रेशंस होती है ना पीछे की तरफ, वो भी उससे क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। जैसे भी हादसा और होते हैं, इन वजूहात की बिना पर ब्लास्टिंग एक खतरनाक अमल तस्वीर किया जाता है। कोल माइंस रेगुलेशन 1926 और खैबर पख्तूनख्वा माइंस सेफ्टी इंस्पेक्शन और रेगुलेशन एक्ट 2019 के तहत बारूद 4-5 बंदे होंगे, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी, इसमें रबत होगा, इसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, यूनिटी होगी। टीम के डिफिनीशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसी वजह से इसको टीम कहते हैं कि भाई ये सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सब एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि एक ब्लास्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि इसमें फिर मतलब ये आपको जो है ना मौका नहीं देगा। खुदा न ख्वास्ता कोई इधर नज़दीक ब्लास्टिंग हो जाए और इधर बंदे खड़े हो, मशीनरी पर और पत्थर आ जाए ना, तो बस उसमें तो बिल्कुल कोई मतलब 100% तो उसमें फेटल या मतलब जख्मी होने के चांसेस, कोई किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो बच जाए तो अलग बात है, और नज़ायरी तो 100% वो चांस है। क्योंकि बारूद की या पत्थर जब आते हैं इनकी तो आंखें नहीं होती ना कि भाई मैंने किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो इसी वजह से ये बारूद के या जो शॉट फायर और ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं, या आपको भी शायद अपने ऑर्गेनाइजेशन में बार बार जो है ना HSC वाले बताते हैं कि भाई ये करे, ये ना करे, इस तरह करे, इस तरह ना करे, क्योंकि ये काम ही बहुत खतरनाक है। तो अभी ब्लास्टिंग के साथ जो हेजर्ट्स एसोसिएटेड है ना, हेजर्ट्स का मतलब है कि खतरा है, तो वो क्या क्या है और उनसे हम कैसे बचेंगे, ये अभी हम जो है ना अगले प्रेजेंटेशन में देखेंगे। एमोलाइट 150, एमोलाइट 100 और एक इमल्शन प्रोडक्ट है जो ऑयल एंड गैस प्रोस्पेक्टिंग में यूज होता है। इसके बाद फिर तीसरा एक प्रोडक्ट है पाउडर एक्सप्लोसिव, जिसमें वेबोनाइट और वेबनेट एनफो तो आपने देखी होगी, इस्तेमाल भी की होगी, जिसको आसान अल्फाज में खाद कहते हैं। इसके बाद फिर ब्लास्टिंग एसेसरीज है, जिसमें सेफ्टी फ्यूज और वेबो कॉर्ड है। सेफ्टी फ्यूज वो काले रंग की होती है, जिसको और एक वेबो कॉर्ड है वो सुर्ख रंग जी बिल्कुल में 2% इस्तेमाल इस वजह से वो नहीं। यहाँ पे कंपैरिजन करने का मकसद ये कि एक सर्टन जो आपको ये जो कैलकुलेशन की है, एक सर्टन रिजल्ट देने के लिए, मतलब 1 किलो ड्रॉप निकालने के लिए अगर वाटर जेट 1 ग्राम लगता है तो मल्चर उसमें 0.95 लगेगा, और डायनामाइट केजी में हम कर लेते हैं 950 ग्राम लगेगा, और डायनामाइट उसी काम को करने के लिए सिर्फ 900 ग्राम जब आप स्टेमिंग करते हैं, अच्छा स्टेमिंग और किस सुरंग में कब ब्लास्ट होना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लास्टिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। कि सुरंग की लोकेशन क्या होगी, किस पैटर्न के तहत वो लगेंगे, और उसकी वो डेटोनेशन सीक्वेंस जिसे कहते हैं कि कौन सा सुरंग कब उड़ेगा, उसके वो नंबर जिसे आप कहते हैं ना, तो उसका नंबर क्या होगा। हाँ ठीक है। फिर इसके टाइप्स, तो टाइप्स जो है ना इसके बेंच ब्लास्टिंग में इसके अलग टाइप्स होते हैं, मतलब सरफेस ब्लास्टिंग में, और अंडरग्राउंड के अलग टाइप्स, ठीक है। तो ये वही ज़रात है, लेकिन जब ये क्या हो जाता है, एयरबोर्न हो जाए, हवा में उड़ जाए, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, डस्ट कहेंगे, धूल कहेंगे।
जब ये पहाड़ से टूट जाते हैं ना ये ज़रात, तो उसमें कोई कीमियावी इस तरह की चेंज नहीं आता, सिर्फ उसका क्या हो जाता है ना फिजिकल चेंज। पहले वो लोग हैं उनका भी शुक्रिया, जो रेगुलर आए हैं उनका तो बिल्कुल डबल शुक्रिया कि जो सुबह से मतलब 12-1-2 बजे तक हमारे साथ बैठे हैं। जो कोई 1-2 दिन के लिए आए हैं बस वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना। मिसाल के तौर पर पानी आता है ना या कोई भी नेमत हो ना, तो बस में जो है ना हमने तो बिल्कुल कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी कि कोई चीज़ इस तरह रह जाए कि भाई माइनिंग में हो उससे मसला हो सकता है और हम आपको बता दें ना। तो हमारी सारी टीम ने जो है ना बहुत मेहनत की, अल्लाह करे कि इसका भी कोई आपको भी फ़ायदा हो और आपकी और आपके साथियों की ये सेफ्टी हो और आप जहाँ भी काम करें हिफाजत के साथ काम करें। बहुत शुक्रिया।